sila dyan. Umakat po sila dun. Rose. Pink flower. Pink rose. Pink flower. Halaman. Flower. Pink flower. Flower lang. Wow. Bakit puro mali? Naalam kung flower yan eh. Teka. Tinuruan ko na eh. Bakit mali? Ha? Bakit natatawa pa? Mali na nga. Eh, kala ko flower yun eh. Galit na ako eh. Hindi mali sagot eh. Walang mga jeep dito ah. Links. Ha? Links. Anong leaves? Leaves. 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 Leaf. Isa lang. Pag isa lang, leaf. Pag marami, leaves. Okay. Bakit? Kala ko madami. Wala kasi aling na leaf eh. Puro mali sagot. Eh, kala ko eh, dami. Leaf. Ganun nga. Ba't kanina leaves? Isa lang. Ah, sige. Ha? Sige. Ano? Sige. Hindi, ba't kanina man yung sagot mo? Isa lang leaf sagot mo. Eh, kala ko kasi Pag madami. isa leaf. Pag marami leaves. Bakit mali? Kala ko kasi ang dami, kaya pero isa lang yun. Pag isa, leaf. Okay. Pag marami, Leaves. leaves. Dami. Eh, ang nag-get yung